Okay, welcome back again. Let's continue. So we have here three equations in three variables with three variables. So we will try to solve this using the substitution method. So let's treat this as equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. So let's write this in terms of x para dali ra siya i-substitute diri sa equation 3 since wala man tayo value of x here, no? Since ang atong purpose is pangitaon mo na to ang value sa tulo ka variable which is the x, y, and z. As what I have told you or taught you sa last na video, let's solve one of the equation for one of its variables. So let's write this in terms of z. So in terms of x is equal to 6 minus z. Okay, so this will be our new equation 1. Para dali ra siya substitute here sa equation 3. So let's substitute equation 1 to equation 3. So i-rewrite lang na ako si equation 3 diri sa baba. This is step 1. Step 1 niya itong gibuhat ha. Step 1. Okay, so we have our equation 3 is 2x plus y plus 3z is equal to 15. Okay, now our equation 1, which is written in terms of x is equal to 6 minus z. Ato siyang i-substitute diri sa x. So all of this kay i-plug in lang siya here sa ato ang x. So ang mahitabo, tingnan na yang naong 2 times 6 minus z plus y plus 3z is equal to 15. Okay, let us distribute 2 to 6 and z using distributive property. So that will be 12 minus 2z plus y plus 3z is equal to 15. So again, akong giingon sa inyo ha last time, right? Kay i-transfer na to, i-transpose na to tanan na ay variable or ipabili na to tanan na ay variable diri at the left side. And then tanan coefficient or walay kauban na variable atong i-transpose sa right side. So ang mahitabo ani is mabilin si 2z plus y plus 3z is equal to 15 minus 12. Okay, so let us combine like terms. So negative 2z plus 3z is z, di ba? And y, mabilin si y. Wala mo siya like terms. And 15 minus 12 is 3. Okay, so notice that napatay duha ka variable nga nabilin. So ato na pud mo naman ni kibali atong equation 3, di ba? So ato ni siyang isulat in terms of z para ma-substitute nato siya sa equation 2. Kaya ana lagi ang idea ni substitution class, mura ra kag imo lang baguhon iyahang form, pero make sure lang na ang iyahang sign dili siya malahi, dili mautro ang sign. Kaya ram gid ang importante. Mahalag imo siyang i-write in terms of z or in terms of y, basta kay ang imuhang sign dili mautro. So in my case, akong gipili si Z para ma-substitute na ko siya sa equation 2. So, I will write this equation 3, atong new equation 3 in terms of Z. So, Z is equal to 3 minus Y. Notice that positive atong Y diri sa left side. Pag transpose na ko sa PCAS, nahimo na siyang negative. This will be our new equation 3. Muna to si equation 1, katong kagaina nga atong gigamit here. Muni siya, equation 1. Okay, this time, para di ta ma-lost track no sa tong mga new nga form sa atong equation. Actually, the same ra gihapon na siya. Gisulat lang nato siya in a different form para mas dali siya i-plug in sa mga other nga equations. So, atong equation 1, 6 minus z. Atong equation 2 is i-plus star lang nato sa equation 2 daan ha. Nag-una magud si z diri Ato lang siyang i-plus star nga mauna si y. Again, standard form, mauna ang x kung may x, y, sunod z ang last. And then ato ang equation 3. Ato equation 3 is z is equal to 3 minus y. Okay. So, wala pa man tayo nakita nga value no sa tulo ka variable sa x, y, and z. Atong buhaton karon is i-substitute nato si equation 3 kang equation 2. Since plus star naman siya, nasulat naman siya in terms of z. Okay, kani tanawan ninyo ni. Kani si equation 3 i-substitute nato siya sa
equation 2. Okay, di maklaro si yellow. Kaya nasulat naman siya in terms of z. Okay, so ang mahitabo, equation 2, which is negative 3y plus z is equal to 7. Okay, again, ang purpose na to is makita tag at least isa ka value para i-substitute na lang nato siya either sa mga equation para ma-solve na nato or na natay tulo ka value sa ato ang tulo ka variable. So, ato equation 3 is 3y. So, mahitabo 3y plus 3 minus y is equal to 7. Ang kaning z diri gi-plug inan lang nato ani nga value. Mo na siya na nanadira mong ing ani ang dagway sa ubos. Okay? Sige. Let us evaluate. Ipabilin ang mga naay variable diri sa left. I-transfer ang mga coefficient sa right side para mas simple atong life. 3y minus y is equal to 7 minus 3. So, negative 3y minus y is just, ma-change ang sign ni subtrahen, mahimong negative, ma-plus sila, so that is 4y is equal to 4. So, divide both side by negative. So, atong y is negative 1. Na naman tayo value sa ato ang y, ato na po siyang i-plug in sa na ay mga y nga equation para makuha na to ang isa na pud ka value sa ato ang variable since na naman tayo y. So atong next pangitaon si z. Okay, so i-substitute lang nato diri y nga negative 1, y is equal to negative 1, z 3 is equal to 3 minus negative 1. So plus silang duha. So atong z is 4. Okay, nanatay value sa z. Karon atong next pangitaon kay si X na pod. Okay, dali na lang kayo tan-awon o kinsa man sa ilahang tulo nga naka plus star na siya nga form and nakasulat siya in terms of X. So obviously si equation 1, 'di ba? Kayo na lang kayo sa pangitaon si equation 1. So atong um plug in ang value ni Z diri which is 4 para makita nato ang value ni X. Okay. So that is x is equal to 6 minus 4. X is equal to 2. Okay. So therefore, the value of our x is 2. So our final solution for the equation using substitution method and solving in 3 variables. So ang atong values sa x, y, and z are 2. Since si x is 2, sunod si y, which is negative 1, and last si 4, which is the z. Okay, so that is your final answer. Okay. So in this situation class, I will not require you to graph this one. Since 3-dimensional naman siya, no? Ang i-require ta lang muna i-graph is katulang x and y. And identify ninyo what kind of system it is. So, consistent and consistent. Kung consistent, kung saan man siya, independent or dependent. So, katulang, akong i-con sa inyo ha, ipag-graph. Okay, so, i-process na ninyo nga part. So, ako lang i-wrap up, no? Simple ra magid ang iyahang process. Medyo overwhelming pa lang siya at first. Again, step 1, solve one of the equation for one of its variable. So, isulat mo siya in terms of the variable that you want to solve first or kung asa siya mas dali i-substitute. So, atong gibuhat diri is si x ato alang siyang gisulat si equation 1 ato siyang gisulat in terms of x. So, gipabili na to si x sa right, sa left. Ipabili na to siya sa left and then gi-transpose na to ang mga nabilin dito kay para ma-substitute na to siya sa equation 3. Okay, notice that sa equation 3, siya ray na ay x sa ilahang duha nga nabilin. Kaning di ba duha na lang nabilin sa ato ang equation. So kabantay mo walay x diri as equation 2 walay x. So dili nato siya ma-substitute mo na si equation 3 atong gipili because naa siya ay x. Okay, since nasulat naman nato sa equation 1 in terms of x, ato na dayon siyang gi-substitute diri sa equation 3. Okay, so ato equation 3 is 2x plus y plus 3z is equal to 15. Gi-plug in lang nato ang value ni x diri Muna siyang 6z. And then, evaluate lang nimo siya. So, gi-distribute lang nako si 2 sa 6 og z. Muna natay 12 minus 2z plus y plus 3z is equal to 15.
Karon, napaman gihapoy nabilin ng mga variables. Ipabilin lang ang mga naay variable diri sa left side. Ibalhin tanan coefficient sa right side. So, ang nabilin diri is negative 2z plus y plus 3z is equal to 15 minus 12. Okay, gi-evaluate na ko dato siya, gi-combine na to like terms, and then gi-plus star lang na ko siya daan, giuna na ko si y diri and then si z. Actually, pwede na gyapon na una nimo si z dira or si y, pero ako namang gitudlo sa inyo ha, best practices na to i-apply. Isunod ang letters. So, una ni kung exponent, una ang pinaka dakong degree. And then, so, y naman lang nabilin, tapos g plus tapos si negative 2z plus 3z, morning z ang bilin diri Tapos, evaluate to si 15 minus 12, morning natay 3. Okay, so, ang nahitabo diri sa equation 3, mo naman yung equation 3, kibali na to nga bag-o. Gisulat na ko siya in terms of z. Kaya nga no gani, tungod kay, ato ang target is, masubstitute na to siya easily sa mga equations nga nabilin. So, mo naman atong new phase, di ba, na equation 3. Parehas na hindi sila, actually. Parehas na sila. Gisulat lang nato siya in terms of z, diri sa baba. So, gisulat na ako diri ang final niya nga, or sum na siya. New form niya, pero the same lang pa ng equation. Gilahi lang siya sulat in terms of x, in terms of kani, plus star lang nato ni si equation 2, kasi matingala mo, ma'am, di na lagi ni parehas si equation 2 sa original nga equation sa given diri sa imong gisulat. Gi-plus star na nako siya, wala nako nagiusab. Kabantay mo, ipauna lang nako si 3y, negative 3y, kani, plus z, positive man si z. I-plus star lang ako siya. Para una si y, sunod si z. Equals to 7. And then, atong new equation 3 is kanina sa baba. Gisulat natin in terms of z. So, z is equal to 3 minus y. Okay, wala pa maghapon tay nakitaan nga value sa atong tulo ka variable. Mo to nga gi-substitute na pud nako si equation 3 kang equation 2. Kani equation 2 nato ni mo ni si z. Ang atong value sa z kay 3 minus y. Mo ni siya si 3 minus y. Then, i-evaluate lang nato siya. So, negative 3y plus 3 minus y is equal to 7. So, again, akong giingon, ibilin ang variable diri sa left, ibalhin ang coefficient sa right side. So, nabilin si 3y minus y is equal to 7 minus 3. Evaluate ato, negative 3y minus y is just negative 4y, and then 7 minus 3 is just 4. Divide. So, in this part, ato na pong gi-divide sa coefficient kaya atong target is ma-eliminate si coefficient, mabilin si variable para makita na to ang value sa iyahang sa y. Kita na to ang value sa y. So, gi-divide na ko siya both og negative 4. So, kung sa imong i-divide diri, mo po dapat i-divide sa pikas para balance. So, dili marong imong answer. So, result is negative, y is negative 1. Okay. Salamat Lord, nakakita na mig value sa y. Okay, para makita na po na to ang value sa duha nga nabilin, which is the x and z, o kamanta kabalo kung unsa, si y pa man to nakitaan. So, ang atong gibuhat diri gi-substitute na pod nato si 1, negative 1, diri ang equation. Asa man na siyang equation? Kini, si equation 3, which is kani. Ang atong target is para makita nato ang value ni z. So, ni success ka diri nga part kay nakakita na tag value ni 4 kay gi-substitute ra man nato si y. Y na ha mo ni siya niyagi ka diri. Okay, so ang atong value sa z kay 3 minus negative 1 kay 4 man. So na tayo value sa z. Salamat, x na lang yun ang pangitaon. So si x na pod, pili lang ta diri unsa. So ang pinaka-pabor o pinakadali na solbaron nga makita din si x kay si equation 1, di ba? Okay, so ato na pong substitute or i-plug in si negative 2, positive 4 kang z diri So mo ning nahitabo diri nga x is equal to 6 minus 4 kani siya si 4 gikan ni kang z. Mo nang natay x is equal to 2. So atong final answer kay 2 negative 1 and x. So isulat gid ninyo siya plus star. Plus star na ha, mauna si x, sunod si y, sunod si z. Pag magka-rumble na dira, wrong na yung answer. So, x, y, z is equal to 2, negative 1, and 4. So, muna na imong final answer. Again, I will not require you to graph this one since 3-dimensional naman siya. Ito lang, linear. Ipagraph ta mo ato, tapos i-identify ninyo what type of system siya. Consistent ba siya? Inconsistent? Lagi, consistent ba siya? Inconsistent ba siya? And if consistent, independent ba or dependent? Okay, so, mo to siya class. Okay, let's take a look at this word problem. You ride an express bus from the center of town to your street. You have two payment options.
Option A is to buy a monthly pass and pay $0.75 per ride. And option B is to pay $2 per ride. A monthly pass costs $25. After how many rides will the total cost of the two options be the same? So, ang gipangitaan ni is pila daw or pila pa man ka rides before nga sila katong two option, which is the option A and option B, nga magkapareha sila or mo equal sila. Okay, so to solve this one, imo sang i-analyze no sa gipangita sa problem. So in this case, naman tayo pila ka given. For option A, we have $0.75 and kauban sa iya ha is katong monthly pass nga 25, di ba? The option B is $2 per ride. So how do we show this in an equation form? So let x be the number of rides. Okay? Since ang question diri akay after how many rides man daw. Pila ka rides so mo na tong ipangita. So atong let's see x as the number of rides. So next is let y be the total cost of dollars. The total cost of dollars. Since ang ato ang isa pod nga gipangita is pila daw or how much man ang imuhang ang iyaha pong mabayaran sa ang cost na kibali until mahimo silang parehas. Okay? Sige, for option A, atong equation, ang dagway ani will be y is equal to 0.75x since si x man ang ato ang number of rides. Okay? So take note, gilet na to si x nga mahimong number of rides na to. That is why atong gi butang dira as si 0.75 gi tapad na to kay x. Okay. Plus 25. Okay. Asa gikan si 25 sa monthly pass which is $25. Since ang imuhang first option is magpay kag $0.75 per ride which will cost you monthly kay $25. Okay, for option B, y will be 2x. So, muna ni siya ang iyang equation form. Asa man po ni gikan si 2? 2 kay gikan diri si $2 per ride. Again, this is the y, ay the x is the number of rides. Number of rides na si x, whereas si y is the total cost of dollars. So, after finding out this unsay value ani, makita na nato ang value ni total cost dollars sa option A ni y. And for sa option B, the total cost of dollars, which is 2x. Makita na nato siya after solving this one. Okay, so let's evaluate. Since ang atuang first option, which is first option or the option A, okay, let's lahi na pod na color para dili confusing. Okay. 2x is equal to 0.75 plus 25. Okay, asa ni siya gikan? Here. Since y, ato lang gi-substitute ang value ni y diri Okay? So, mo ni siya ang application sa substitution method. So, expect in your final exam na adyo mga word problem. So, ang pagka-plus star ano na i-familiarize lang ninyo since pare-parehas ra magid na siya now. Basta lang kabalo na kamo plus star sa iyahang equation, di din na makamag-resolve after.
So, gi-substitute lang nato ang value ni y. So, kaning atong equation 1 or si option A kibali, kani atong diri nato gi-plug in si y or si 2x. Mo ning ani yang now. Okay, gets na ba ninyo? 2x, ipulihan lang nato siya. Ay, si y, gi-plug in na nato 2x mo ni. So, originally, kani atong equation. Nga gi-substitutan. Or gisudlan nato ani nga value, which is 2x. Okay, let's evaluate. Sige, atong i-transpose ang mga naay variable sa left side. Pabili nato ang coefficient sa right side. So that would be 2x minus 0.75x is equal to 25. So 2x minus 0.75 is 1.25x equals 25. So divide both sides by 1.25. That would be 20. Okay. So nakakita na tayo value sa ato ang first variable. So, atong x is 20. Now, ato na lang pangitaon is si y. Since na naman tayo value ni x. Okay, let's find out unsay value ni y. So, we will use the option B nga equation since plus star naman siya, no? Naka plus star na siya in terms of y. Dali na lang na to siya plug inan og value ni x. So, ato ang option B nga equation is y is equal to 2x. And ang ato ang x, we found out na 20 di ay ato ang x. So, y is equal to 2 times 20, y is equal to 40. Okay, so now we have the value of y. Ang ato ang final answer would be, change natin color, x, y is equal to 20, 40. If we will be showing this in a graphical form, since we have an exact solution, an exact one solution which is 20 and 40, therefore, maka-conclude na ta nga intersecting ang lines ani. So, kung imo nang i-graph, kani dapat ang ilang intersection. So, therefore, this is a consistent nga system and independent. Okay? So, therefore, pag imo nang i-represent in a graphical form, nga yung dagway. So, nag-meet sila here sa 20 and 40. So, ang pagpangita nimo sa pag-graph nimo ani, same ra gyapon sa tong gibuhat before nga pulihan nimo tog numbers tanan kani atong equation, naman imong equation, di ba? So, mag-decide ka what number imong i-plug in. Then, pulihan lang nimo si x. For example, si y imong gipangita. So, pulihan nimo ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, kani si x, para makita nimo ang value ni y. And then, isa-isa na rin nimo siyang plot. And same lang gihapon kang option B, which is y, 2x. So, pulihan. Dali ra kayo ni si option B, no? Kay 2x raman. Multiply ra nimo diretso kung same. Kung sa nga number mong gipang say line up nimo dira, mura po na imong i-substitute diri. Okay, so expect mo no og yung ani sa inyong final exam. So practicean ninyo daan and kanang inyong i-comprehend gyud og tarong ang problem before mo mag-create og inyong own equation. Okay, next. Okay, let's take a look at this example, number 4. As you have noticed, naay kauban nga coefficient si variable, both of them sa equation 1 and sa equation 2. Na sila, even si y, naapod siya kauban nga variable. Okay, so di ba atong target is to write this in terms of x or y, kung asa ang pabor, and then para masubstitute nato siya sa next nga equation para makita nato ang value ni x or ni y. Okay, in this case, since naa pa may kauban nga coefficient si x, atong sang mita sa tagpamaaging nga cancel out nato ni si 2. So, unsaon man nato na? Okay, so step 1,
Since ang ato ang target is to eliminate this coefficient para masulat na to siya in terms of x, ato siyang i-multiply both side by 1/2. Okay, nganong 1/2 man? Para si x na lang mabilin. Kaya kung ato na siyang i-multiply og 1/2, makancel out man so si x na lang. And of course, kung unsa imong buhaton diri sa left side, mo po dapat imong buhaton sa right side. Okay, ang mahitabo, ma-cancel man diba? So, mahimong x plus 5 halves y is equal to 6/2. Okay, so wala na. Okay na siya tan-awon no, kay wala na may kuyog si x. Okay, karon atong i-sulat siya in terms of x. So, ibalhin lang nato ning 5 halves y diri sa pikas. But let us simplify this first. So, x plus 5 halves y is equal to 3. Transpose na to si 5 halves y dito 5/2y or 5 halves y. So, mahimong 3 minus 5 halves y. Okay, so this will be our new equation. Di siya new equation, pero bagong form sa ato ang equation 1. Okay? So, let us substitute this to our equation 2, which is this one. Para makita nato ang value or unsa makabalot kung unsa equal ba siya or unsa ba siya. Sige, atong i-substitute sa equation 1 diri kaning new nga equation 1 into here sa equation 2. So, that would be, sulat lang ako here 4x plus 10y is equal to 12. Equation 2 ni Pwede po magsulat mo diri Substitute equation 1 to equation 2 para plus star. So, atong equation 1 is kaniman. Diretso na lang ako isulat si x. Okay. 3 minus 5 2 over y plus 10y over 12. Okay, let us distribute the 4 using distributive property, that is 12 minus 4 times 5 is 20 over 2y plus 10y is equal to 12. Okay, simplify sa nato ni daan para dili na nato siya pangitaan og LCD kaning duha. Kay kaya raman siya ma-simplify. So, 20 divided by 2 is 10y plus 10y is equal to 12. Okay, ipabilin ang tanan na ay variable diri sa left, i-transpose tanan walay variable or coefficient lang dito sa right. Negative 10y plus 10y is equal to 12 minus 12. Okay, pila man ni? So, that is 10 negative na. So, 0. 0 po siya. Okay, notice that equal ang atuang solution. So, that is true, no? So, unsa kahay implication ani kung ato ni siyang i-graph. Okay, since this is equal, this is consistent and dependent. Since it will pass through the same line or coincidental siya. Same line, kung imo ni siyang i-graph, same line lang ang ilahang agian or coincidental. So, pag inyo nang i-graph, inyo naman i-substitute, kung si x inyong pangitaon, substitute ninyo 1, 2, 3, 4, 5, 4, makita ninyo ang value ni y. So, pag graph ninyo, of course, ayaw mo kalimut i-graph gina ninyo. Example, kung kani atong graph, I don't know lang sa idagway ani kung paana ba siya, paana, basta kay mag-overlap sila, magsapaw sila, or same line lang sila, coincidental ang result ani since atong solution is true or equal sila, no? So, therefore, kanang our solution, therefore, we got an infinite
solution. So therefore, we have an infinite solution for this one. This linear system is consistent and independent because it passes through the same line or they are coincidental. Okay, so don't forget to graph ha. Okay, una, solve in terms or write in terms of x or y. And then number 2 is solve na siya. Number 3 substitute. Number 4 graph. Sige, for number 5 and number 6, practice na ninyo since naramang gihapon ni siya complete answer diri. Okay. Let us remember the following notes. Okay, remember kato kung giingon sa pinaka first no sa slide nato. They are parallel, they are consistent and parallel. So yung ana ang dagway sa parallel line, di na sila magsugat. Paresan sila padulngan pero di na sila magtapad, di sila magsugat. Wala ni siya solution. Di ba katong first example na to kay not equal katong kuan, so no solution siya. And then kung consistent siya, identify pa pud nimo kung independent or dependent. So pag independent, there will be intersection or na sila common point. So that is natay one solution, for example. Dependent siya if they passes through the same line. So, the lines which coincide or lie on top of each other are called coincident line or coincidental lines. There are infinite solutions. So, mabantayan ninyo kung equal. Pag-solve ninyo sa duha ka equation kay mo equal sila duha. Okay? Timanin na ninyo. Pag makita mo at least one solution nga na value si x and y, so therefore, it is independent, consistent, and independent. Pero, pag mag-equal gani siya, it is still consistent but dependent. Pero, pag wala gyud siya solution, dili mag-equal or false siya, no? Katong para sa tong 0 is not equal to 3, that is inconsistent and the line will be parallel. Okay, muna ako ang gi-summarize na nako no, one point in common pag intersecting infinitely many points ang common sa x and y, and then kabantay mo overlapping ang line or coincidental. Okay? So same thing ra gihapon ang inyuhang buhaton ani sa elimination method. Okay, so bag-o lang tanahuman sa substitution method. This time, let us also learn the elimination method. So, duha lang ka method atong fokusan, no? Si substitution, elimination, and katong i-represent ninyo siya in a graphical form after ninyo ma-solve through elimination or substitution. Okay, so what is elimination method? Elimination method is another algebraic method that you can use to solve a system of equations, and the goal is to eliminate one of the variables by adding equation. So mag-add lang taani. But same thing sa tong gibuhat kagaina, if there will be kanang coefficient na dili siya mo equal sa coefficient sa isa ka equation, ato na pud siyang multiplyan o another coefficient para mag-equal silang duha para ma-eliminate nato siya. So, ang target nato is ma-zero ang first variable or ma-eliminate siya para makita nato ang value sa either x or y. So, multiply, for step 1, multiply one or both of the equation by a constant to obtain coefficients that differ only in sign. Kabantay mo, differ only in sign for one of the variable. Kay pag mag-differ only in sign, and then pag i-plus na to siya, kay ma-zero naman na, diba? Kung pareha sila o value. Pareha sila coefficient ba nga, kibali for 5. Negative 5 plus 5 is 0. So, muna siya ang idea sa step 1. Step 2, add the revised equation from step 1. Combining like terms will eliminate one of the variables and then solve for the remaining variable. Muna, makita na nato ang value sa either one of the variable kung na-eliminate ng isa. Step 3, okay, mubalik na punta sa substitution. Substitute the value obtained in step 2
into either of the original equation and solve for the other variable. Okay. To further understand this one, ato ning answeran ning ato ang example using elimination method. Gain na substitution to karon mag-eliminate na pud ta. Okay, notice that atong duha ka coefficient kay dili parehas, di ba? So sa step 1, di ba, naingon siya diri multiply one or both of the equation by a constant. Okay. It could be any constant basta mo equal lang siya diri sa other nga equation to obtain the coefficients that differ only in sign. So, unsa may atong i-multiply sa 3 para mahimo siyang negative 6 since positive man si 6 diri sa equation 2. So, definitely negative 2. So, let us write that one muna para klaro lang. 7y is equal to 10. And then, 6x minus 8y is equal to 8. Okay. So, ang ingon diri multiply a constant to obtain this coefficient nga nasa equation 2. So, I will multiply this by negative 2. Both sides. Okay? Para balance. Dili pwede nga diri lang nga side ka mag-multiply. Nga diri dili. Dapat silang duha. Multiplyan jud nimo siya 2. So, negative 2x times 3x is negative 6x. Negative 2x times negative 7y is positive 14y. And then negative 2 times 10 is negative 20. Okay, na-achieve na nato atong goal nga mahimo siyang different, same constant but different iyang sign diri sa equation 2. So, kopyahon lang nato sa equation 2. 6x minus 8y is equal to 8. Okay, so let's evaluate. Kani, wala na ni. 0 naman ni siya, diba? So, ang atong nabiling diri kay positive 6y since 14 minus 8 is 6. And then, kopyahon nato si variable. Okay, ang nabilin sa PCAS, evaluate lang nato as is negative 20 plus positive 8 is negative 12. Okay, now that we know nga muna itong value, makita na nato. Okay, so notice that dali na lang kaayo siya, no? Lantawon, ato na lang din siyang i-divide both sides by 12, o by 6. Para ang atong y is negative 2. So, that will be our first value sa ato ang equation. Karon, i-substitute na pud nato ni si y sa ato ang equation 1 para makita nato ang value ni x. So, ang atong equation 1 originally kay kaniman, diba? So, i-substitute nato si y sa iyaha. Muna ato ang next step para makita nato si value ni x. Okay. 3x minus 7 ang sa atong 2 ay yung sa atong y negative 2 sa akong isulat og tarong ang minus kay nahiwi siya minus 2 ay minus 7 times negative 2 is 10. Notice ha, sa original equation nato siya i-substitute, but you can do it naman po sa lahi, pero dili na lang ta kay gamay ra, mas dali na para paspas, either lang pwede ra pod. Okay, notice that sa equation 1 nga original nako siya gi-substitute. Okay, let's evaluate. So 3x minus plus na kay positive, parehas man sila negative, so positive is 10. So 3x, okay, transpose lang nato si 14 sa kabilang side. 3x is equal to negative 4. And then divide both sides by 3. That would be negative 4 thirds. Okay, so nanatay value ni x. So therefore, we can conclude that ang atuang graphical representation ani would be unsa man
Since naman tayo duha ka exact one solution. Therefore, the i-graph gyapon ninyo ni ha, represent in a graphical form. Okay, therefore, the graph is consistent and independent because they meet at a common point A, x, y, -2. Therefore, the graph is consistent and independent because they meet at a common point x and y is equal to -4/3 and -2. The graph is intersecting. Okay, notice ha sa mga keywords kay nganaw na ko na pag-validate or pag-check ang inyong answer. So, notice sa keyword, consistent, independent, common point, is show nimo ang mga point, and then intersecting nga keyword. Di dapat na mawala sa inyong pag-explain. And of course, show ninyo ang graph. Show the graph. Okay, ang ana lang ka-simple si elimination method. Now, let's take a look at this another example. Okay. So, same thing lang gihapon, no? Ang target nato is para dapat maparihas sila og parihas sila og coefficient diri sa equation 2. Sige, equation 1 nato ni equation 2. Sa may multiply nato sa 2 nga mahimo siyang negative 6x. So, definitely negative 3. So, negative 3 times 2x minus y is equal to 4. So, kopyahan lang ako dari si 6 ha. 6x plus 3y is equal to 12. So, mahitabuan ni mahimo siyang negative 6x plus 3y is equal to negative 12. Ang diri ako pehon lang nato 6x minus 3y is equal to 12. Okay, add. Okay, wala na ni 0 na. And then kini siya wala pod 0 pod siya. Negative 12 plus 12 wala pod 0. So 0 is equal to 0. Okay, so therefore this one is consistent. Unsay partner? And dependent. Ngano man? Since equal man sila, so it passes or it will pass coincidental line, or it will pass through the same line, or they are coincidental because it has an infinite solution. Okay, so show the graph here. Show the graph. Again, it doesn't matter kung saan yung gamiton nga numbers ha, pag fill in ninyo ani, basta kay ang pag-represent ninyo sa inyong graph kay correct. Okay, for example, paana ang graph. So dapat ang isa pod ka line kay paana pod. Sapaw ra na sila, dili sila, overlapping lang sila. Okay? So, simple ra kaayo sa elimination method, no? Mangita lang ka og exact nga constant.
nga para ma-satisfy ning nasa ubos nga equation, pero dapat opposite sa iyang sign para ma-eliminate siya para sa nahitabo ani. And then it happened na 0 pud siya, 0 pud na, so equal man sila. That is true. So we concluded that it is consistent. The graph or the linear equation, the linear equation is consistent and dependent because it passes through the same line, or they are coincidental and they have an infinite solution, or infinite na lang isulat. Infinite solution. Ireson na lang niya. Okay. Sige, let's take a look at muna siya ang dagway sa graph. Okay, now let us read this word problem number 2. So, same thing lang, or same lang atong goal or target, but different nga process atong gamiton this time. We will solve this word problem using elimination method. Kagaina, atong gigamit kagaina nga method is substitution man no sa word problem number 1. This time, we will solve this using elimination method. Okay. To raise money, okay, problem number 2. To raise money for a new football uniforms, your school sells silk-screened t-shirts. Short-sleeve t-shirts cost the school $8 each and are sold for $11 each. So, nitubo na siya, no? Long-sleeve t-shirt costs $10 and are sold for $16. Ginan siya po siya diri, og $6. The school spends a total of $3,900 on t-shirts and sells them for $5,925. How many of the short-sleeve t-shirts are sold? So, ang pangutana diri class kay pila daw kabuok ang short sleeve. Short sleeve lang ang iyahang gipangita. Let X be the number of the short sleeves. Okay? And atong Y, so matik na, siya na dayon si long sleeve. Be the number, wala na akong nabutang number of long sleeve. Okay, so how do we represent this in an equation form? So, si equation 1 na to, for equation 1, okay, notice that ang ato ang basic na cost or pinaka puhunan nato for short sleeve is $8, and then atong puhunan for the long sleeve is $10, right? So, cluster anis is 8x, since x will be the number of our short sleeves, plus 10y, since mo na siya ang ato ang cost sa kanang puhunan kibali nato for our long sleeve. And then, na-sold siya for 3,900, or atong nagastuan na sa basic nga price niya kay $3,900. Diba? Okay. This time, pila ang ginansya. So, that will be for equation 2. Murag mo na ni siya kibali ang atong ginansya sa katong pagbaligya nato. Sa short sleeve, natay $11. Sa long sleeve, natay $16. Profit na, after selling it, nga gipatungan na nato siya og $3 diri niya, diri gipatungan $6. So, pila man? 5,925. Okay, notice that, giuban nato sa isa ka equation ng atong mga puhunan para makita nato later on pila gid di ay ang short sleeve nga na sold. Let's solve this using elimination method. Okay, this time, wala siya pwede nga factor, diba, para ma-equivalent silang duha. So, atong buhaton ani is multiplyan nato sila both para mag-equivalent ni silang duha sa equation 1 o sa equation 2 nga first coefficient.
So, akong i-multiply sa ilaha para mag-abot ilang value is, diri ako siyang multiplyan og negative 11. Diri multiplyan ako siya og 8. So, ang value ani, multiply na to tanan ha, si negative 11 by 8, sa 10, and sa 3,900. Kaya di man pwede nga, diri lang ta mag-multiply sa left side. So, that would be negative 88x minus 110y is equal to negative 42,900. Si equation 2, of course, multiply na to siya si 8 by 11x sa 16y and sa 5,925. So, that would be 88. Okay, positive na niha. Positive na siya sa baba. Kaya ang ato ang goal, ana, is ma-zero na to ato ang first nga ng coefficient. Positive 88x plus 128y is equal to 47,400. So, wala na ni. Zero na na. Pila man ni. So, that is positive 18y is equal to 500. All over 18 para makuha na to ang value ni y. So, y is 250. Okay, so nanatay value sa ato ang y. This time, ato siyang plug in si y sa atong pinaka-first nga equation. Diri na to i-plug in ang value ni y sa original nga equation is 250. Para makita na to ang value ni x. So, 8x plus 10 times 250 is equal to 390. So, 8x plus 25 is equal to 390. Okay, transpose na to si 25 sa pika side minus 25. So, that would be 8x is equal to 1,400. Divide both side by 8. So, our x is 175. Diba ang atong short sleeve kay si x? Ang ato ang long sleeve kay si y. So, si short sleeve is 175 and then 250 si y. So, therefore, ang pangutana kay si kuan raman, how many short sleeve? Therefore, there are 175 short sleeves sold. So, pwede na po ninyo i-appeal si y. And 250 long sleeves sold. So, muna na yung final answer. But of course, show your solution. But in this case, wala man siya gipangayuan o represent them in a graphical form. So, definitely, muna na yung mga answer kani. Okay, how about mag-solve tag 3 variables using elimination method? So, ako na lang ning i-run through para paspas. Sa equation 1, gimultiplyan na to siya og negative 2 mo na ni iyang result. Para eliminate na to si 2. So, ang nabilin ni. So, sa equation 2 na to, ato na po siyang gimultiplyan. Ay, sa next result na to, gimultiplyan na po na to siya negative, both side. By the way, this is your equation, sa equation 2. So, gimultiplyan na po siya both sides. Kuan lang siya, murag balik-balik lang ang process. Kay di ba mo man imuhang bagong equation nga result. Nga imo na pa man kay equation 2. So, imo na po siyang gimultiply og 3 para ma-zero ni siya. So, nahitabo na natay value sa ato ang z. So, si z ato na po nang ipang plug in sa mga remaining. Okay, so in this case, ato ang gigamit nga equation kay si equation 2. Kani si equation 2 gihapon ni original nga equation 2 which is this one. So gi-plug in lang nato si z sa iyaha, mo ni si 2, gikan na siya diri akang z. Okay? So gi-evaluate lang nato siya as is para makita nato ang value ni y. Okay, na natay value ni y, ato na pong i-plug in si value ni y diri kang equation 1. Since equation 1 man ang pinakadali nga tan-awon, di ba? Kay x plus y plus 0 nandan kay value sa imong x. So, ato ang y kay 3, muna itong y. Ato ang z kay negative 2, muna itong z. So, si x atong ipangita. Equal to 6. So, gi-evaluate lang siya as is, muna dahil na itong answer. So, atong final answer would be 5, 3, and negative 2. Eliminate. Pero, di naman siya ma-eliminate kung dili nimo siya multiplyan o constant nga opposite ani niya. Para makuha nimo ang value ana. Pero kung dili sila mag-equate sa each other, pwede nimo multiplyan na pud siya dira para mag-equal sila diri. And then para 0 ang result ana.
Okay? So, if you have questions, just approach me or chat sa atong GC or comment na lang dira kung asa mo na confuse. So, next topic, we will talk about matrix operations and applications.